बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त के देखने वाले बखूबी जानते हैं कि जब हमारे शो को ऐसे मेहमान इज़्ज़त बख्शते हैं जिनका वॉल्यूम ऑफ वर्क और क्वालिटी ऑफ वर्क ऐसा हो जो अपनी ज़िंदगी में ही एक लेजेंड की हैसियत इख्तियार कर गए हों, तो उस दिन का जो ज़बरदस्त होता है वो बुनियादी तौर पर उन्हें ट्रिब्यूट पेश करने के लिए होता है। मैं बहैसियत राइटर के, एक ड्रामा निगार के, एक शायर की हैसियत से और सरगोदा के एक ज़र्रे खाक होने की हैसियत से बहुत ही एक्साइटमेंट महसूस कर रहा हूँ आज, इसलिए कि जो आज मेरे मेहमान हैं जिनको ज़बरदस्त की पूरी टीम और मैं समझता हूँ हमारा पूरा इदारा आज उन्हें ट्रिब्यूट पेश करने जा रहा है। ये न सिर्फ मेरे शहर सरगोदा का फ़ख्र हैं, ये उर्दू और ख़ास तौर पे पंजाबी ज़ुबान का फ़ख्र हैं, ये मेरे कबीले का बहैसियत राइटर फ़ख्र हैं। 70 सालों पे इनका करियर मुहित है और आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि किसी भी माशरे में, दुनिया का कोई भी माशरा हो, वो क्या शख्स होगा जो 70 सालों से इतना रेलेवेंट हो कि 70 सालों से काम कर रहा हो और उसके बाद जो उसने आखिरी फिल्म लिखी हो एक ऐसे माशरे में जिसमें फिल्म 10, 20, 30 करोड़ रुपए करती हो, उस माशरे में उसकी आखिरी फिल्म ने तकरीबन 5 अरब रुपए का बिजनेस किया और फिल्म चले जा रही हो। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली नासिर अदीब साहब। वेलकम टू द शो नासिर भाई। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच। वसीफ भाई, मेरे लिए ये पहला एक मरला या पहला इंटरव्यू ऐसा है कि एक राइटर के सामने बैठा हूँ। वरना अक्सर हम प्रोड्यूसर के सामने बैठते हैं या कोई होस्ट और किस्म का होता है, कोई एक्टर होता है, कभी कोई मखसूस किस्म का। शमा के सामने शमा पहली बार जलते देख रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही मुझे। नहीं सर, बड़ी मोहब्बत और इज़्ज़त अफ़ज़ाई और बड़ापन है। उसी सूरज है सर। नहीं, ये तो खैर अल्लाह बेहतर जानता है क्या, लेकिन बात यह है कि सूरज की रोशनी में किसी सितारे के चमकना बहुत बड़ी बात होती है। तो वसी शाह बज़ाते खुद एक ब्रांड है और मैं तो आपके शायरी का वैसे ही बहुत फ़ैन हूँ और अच्छा शेर आपको पता है, जिस तरह अच्छा जुमला मैं लिख के खुद अपने आप को एंजॉय करता हूँ, तो अच्छा शेर बजाते खुद एक बहुत बड़ी खुशी होती है। बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई से, मेरे लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट है। तो इस दौर में जब के देखें इतने शायर हो गुज़रे जिनमें अहमद फराज जैसे लोग भी हैं और सादुल्ला शाह है और अहमद राई साहब थे और अल्लामा इकबाल साहब और कितने शायर हैं, मैं उनके नाम भूल गया हूँ, जो उन्हें लिया है। सादुल्ला शाह साहब तो हयात है। जी हयात है। तो उनमें एकदम जगह बनाना बड़ा मुश्किल काम है। मुझे याद है जब मैं एज ए राइटर ट्राई कर रहा था तो एम अकरम साहब एक डायरेक्टर भी थे और एडिटर भी थे, बड़े मशहूर। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया तो मुझे कहने लगे, यार मैं देखना कहीं दिन तो एक बस्ता बगल से पा के तो कदी इंज जाना अरसा तो वेख रहा की बनना है। हाँ। तो मैं कहा जी मैं राइटर बनना है। उन्होंने इन्ने जोर दी हैं कही कि मैं घबरा गया। तो मैनू कहते ने गल सुन, पंजाब के उत्ते, पंजाब के कल्चर उत्ते हसीन साहब लिख रहे हैं तो उन्होंने तो अच्छा कोई नहीं लिख सकता। मज़ारे दी और जागीरदार की जी टक्कर है उससे तनवीर काजमी साहब लिख रहे हैं, वो सिक्का बंदा राइटर कोई नहीं लिख सकता। इंडोर कहानियाँ बशीर नियाज़ साहब तो अच्छी कोई नहीं लिख सकता। सोशल कहानियाँ हसन तसाल साहब लिख रहे हैं, कोई नहीं लिख सकता। अज़ीर मिस्ट्री साहब बजाते खुद एक ना है, वो काका तेरी जगह कितने बनेगी। तो आपने कहा नहीं कि जट जो तो वैशी हो जाए तो फिर जगह बना ही लेना है। मैं सारी रात सोचता रहा, सारी बात पे आपने गौर किया। हाँ, कि मैं जगह वाकई कितने बनावांगा। ठीक। अगले अगले दिन इत्तेफाक नाल एक प्रोड्यूसर थे, वो हमारे 2 तस्वीरें उन्होंने फिल्म बनाई थी, तो उनके साथ मैं जा रहा था तो कहने लगे यार AM जाने से पहले ने उनसे मिलना है अपना मुनीर नियाज़ी साहब से। तो मुझे बड़ा शौक था मुनीर नियाज़ी साहब को देखने का, तो हम गए तो मुनीर नियाज़ी साहब से मिल गए। तो उन्होंने ऐसी बातें करते उनसे बात कर तो मुझे कहते कि ओ काका तू की ये कौन है, कहते जी ये राइटर बनना है। मुनीर साहब ने पूछा, ये मुनीर साहब ने पूछा एक कौन, उन्होंने कहा ये राइटर बनना है। तो कहता अच्छा, कहता बन जाएगा मैनू कहते ने। तो मैं कहा जी मैनू ऐसा एम अकरम साहब की मैं गल सुनाई, तो मैं कहा जी मैं रात का बड़ा परेशान है। कहता यार मैं तेन एक गल दसा, मैं क्या, कहता तेन थप्पड़ मारना आंदा। मैं कहा जी मैं कभी मारिया नहीं। कहता थप्पड़ मारना सीख लै।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸੜਕ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਔਰ ਵੱਡੀ ਵਾਰ। ਲਓ ਸਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਵੈਸ਼ੀ ਜੱਟ ਦੀ। ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲੇ ਇਕਬਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਸੀ। ਰਹਿਮਾਨ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਨ, ਆਲੀਆ ਦੇ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਰਾਈਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਚਾਹ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕਬਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਬਲ ਹਿੱਟ, ਯਾਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮਹਿੰਦੀ ਕਲਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਨ, ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਵੈਸ਼ੀ ਜੱਟ? ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਜਿਸੇ ਵੇਖੀ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਚੜੂ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਗਾਡ ਉਲਟਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਰੋਕਿਆ, ਪਾਨ ਥੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਯੈਸ, ਠੀਕ ਗੱਲ। ਕਿ ਰੇੜੇ 16 ਬੈਲਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਤਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਕ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰੇੜੇ ਘੁਮਾਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲਾ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ, ਇਹ वो तो ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀਆਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ लिए, ਮੌਲਿਆ ਕਦੋਂ ਆएंगे, ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਮੌਲਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਗੱਤਕੇ ਕੱਢਣ ਅਫਜ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਮੌਲਿਆ ਮੌਲਿਆ, ਉਹ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਿਆ ਮਲਕਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੈਡ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਜੁਮਲਾ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਤਲ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਜੰਮ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਗੰਡਾ ਕਿਆ ਸਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਵੈਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਲਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਇੰਜ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਵਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਪਾਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਮੈਂ ਸਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਬਰਾਮਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਐਮ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ, ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ। ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੇਬਾ ਭਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸਕਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ। तो उन्होंने मैं वेख के ना तो मैंने एकदम कहते क्या हुआ मुन्ना तुम रो क्यों रहे हो। उस वेले मैंने पता लगा मैं रो रहे हैं। तो मेरी हिचकी बन गई। उन्होंने मैंने सीने ना लाया, वो अंदर लै गए, पानी पिया, चाह। शफीक आदमी थे ना वो। हाँ जी, बहुत अच्छा इंसान, क्या बात। मैं वो सारी गल सुनाई तो गल सुन के कहते हाँ वो सही है, उन्हें दी कंटिन्यूटी सी प्यार ऐसा ही है। अस्करी साहब ने सिगरेट लाया तो मैंने कहते यार उस्ताद देगा दादा ਐਵੇਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਗੱਲ मैंने सुना। मैं कहा जी मेरी एक शर्त कि इंटरवल तक सुनोगे। हाँ पूरी गल तो सुनो मेरी। कहता सुनागा। हाँ वैसे साहब मैं कहानी शुरू की थी, मैं इंटरवल लाया जिस वे तो अस्करी साहब उठे, वो सिगरेट बुझाया, ਉਹਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸਟਰੇ ਪਿਆ ਸੀ, तो सिगरेट बुझा के ना ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਈਟਰ ਬਣੇਗਾ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰ ਸੌਂ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਆ ਕਰੇ ਹਿੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਗੈਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਮ ਰਿਜੈਕਟ ਸਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਫਿਲਮ ਡੈਡ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅਸਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਚਿਹਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਾਤ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ तो उन्होंने मेरा अल्लाह जन्नत बख्शिया, गुस्से ਨਾਲ ਹੱਥ ਝਟਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾ।
میں تینوں کیا سی میں فلم ملے گی میں تینوں رائٹر لواں گا, میری فلم ہی ڈیڈ فلاپ ہو تمہیں اٹکیلیاں سوجی ہیں, ہم بیزار بیٹھے. بیزار بیٹھے. لو وسیع صاحب مرشد صاحب میرے تک کہنا سی کہ نہ تکنا ہے نہ چکنا ہے تو نہ آکنا ہے, لیکن اس دن جس لئے عسکری صاحب نے میرا ہاتھ چٹکیا وہ میری آخری امید سی, تو میں پہلی دفعی زندگی چ مایوس ہویا, میں سر گھر چلا گیا. ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੌਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ. میں کیا مندر, لیکن میں تو اس وقت فیل ہو کے آیا تھا. بہت اچھے, بہت اچھے. تو آپ گھر چلے گئے یعنی کسی سرگودے ٹور گئے. ਹਾਏ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗੋਦੇ ਚਲੇ ਗਏ. ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਣਾ ਸਰਗੋਦੇ ਚਲੇ ਗਏ. لیکن سرگودے میں ہنستا ہوا جانا چاہتا تھا, میں روتا ہوا گیا. ظاہر تو ماں نے مجھے سینے سے لگایا تو پہلی دفعہ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ جھٹکا, کیونکہ میری ماں اکثر ایک جملہ کہتی تھی, میں سب سے چھوٹا بچہ تھا, کہتی ہے میرا پتر جدوں تک جیوے گا بادشاہی کرے گا. واہ. تو میں اپنی ماں نو کہا, میں کہ ساری زندگی میرے نال جھوٹ بولے تم, کہ ہے میرا پتر جڑا بادشاہی کرے گا. میں ڈبل ایم اے کر کے تو لاہور پہنچیا, کہانی سنائی, میں ذلیل ہو کے واپس آ گیا, تو میں رونا شروع کرتا. کیا عجیب میں منظر. رونا شروع کیا تھا, میری ماں نے گلے لا لے, میری ماں بھی رونا شروع ہو گئی, سارے پرجائیاں ارد گرد بھرا سارے اکٹھے ہو گئے, سارے حیران ہو گئے کی ہویا. خیر وہ پتہ لگا کوئی ایسی گل نہیں ہے, وہ قصہ مختصر. ماں مینوں گھر لے گئی, انہیں میں ماں دے نال ہی سوندا سی, اس ویلے میری شادی بھی نہیں سی ہوئی. سرگی ویلے وسیع صاحب سرگی نو جانتے ہو جی ساری میں نہیں جانا. ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ. نور پیر دے میری ماں نے مجھے جگایا تو کلام پاک بڑا تھا نا, وہ تکیے کے اوپر رکھا ہوا تھا. تو میں نے کہندی اب وہ سین ہے ان کا, میرا مکالمہ ایز اٹ از سنانا چاہتا ہوں پلیز. میں نے کہندی میرے پتر کی بننا چاہنا ہے. میں کہ ماں میں رائٹر بننا چاہنا. فوراً کہندی وہ کی ہوتا ہے. میری ماں چٹی ان پڑھ سی, سادی خاتون. ہوں میں سوچی پہ گیا میں ماں نو کیویں سمجھاواں. میں سوچ کے کیا, میں کہ ماں میں فلماں دیاں کہانیاں لکھساں, انہیں تے فلم بن سی, وہ لوکی ویکھن گے, وہ ہٹ ہو سی, تے ریڈیو دے اوتے تیرے پتر دا نام بولے گا. ہاں جی, اسکرین دا انہوں نے اندازہ نہیں ہے. کہندی حالا حالا, لیکن ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ ان کو ابھی سمجھ نہیں آئی. ہاں. اب انہوں نے ایک تاریخی جملہ بولا میرے لیے, کہندی پتر مینوں یہ تے نہیں پتا کہ تو کی بننا چاہنا, جا لاہور لگ ون, انشاءاللہ ایک دن تو اپنے کناں نال سن سے کہ ماں یہو جہا پتر مڑ کے نہیں جمے گی. واہ کیا بات. میں گل بھی ٹھیک ہے, ماں یہو جہا پتر پھر دوبارہ نہیں جانا. واپس آ ناصر ادیب ورگا پتر, کیا بات, ایک کوئی شک نہیں. اگلے دن میں واپس آیا سر, تے 12-1 بجے میں بند روڈ تے اتریا, تے بارش ہو رہی سی, تے اتنے وہ بشیر نا سی وہ کینٹین والا, اس کول میں بہ گیا. تے میں گھر جانا سی, گھر میرا پکی ٹھٹی تھی, بستامی روڈ تے میں رہندا سا. وہ کہندا یار ایتھے ہی سو جا. میں کہ نہیں یار میں گھر جانا. پتنی کی بچانی بارش ذرا رکی تو میں چل پیا. میں چلیا پیدل سر, تے بارش شروع ہو گئی. وہ سخت سردی دے وچ اس بارش دے وچ جناب میں بستامی روڈ تقریباً 3.5-4 کلومیٹر دا سفر سی کیتا. سرگی ویلی میں اتنے پہنچیا. وہ کپڑے لائے, میں خوش کیتا اپنے آپ نو, اور پھر نویں کپڑے پائے, میں رضائی چ وڑیا. زمین تے میں سوندا سا, کالی چھوٹا جہا گیا سی پٹ ہے. تو میں جسے نیندر آن لگی تو میں کتے تے بچے دی رون دی آواز, وہ انی مسلسل آواز آتی رہی کہ میرا نا سونا مال ہو گیا. ٹھیک ہے, میں اتریا, پھر بارش واسطے جب میں 17 سیڑھی سن اتریا, میں آواز وال گیا تے وسیع بھائی وہ بچہ جو تھا وہ گٹر میں گرا ہوا تھا, کتے کا بچہ. میں نے پاؤں نیچے لٹکایا, دونوں پکڑے, اور وہ چمٹ گیا میرے پاؤں کو. لیکن جب میں اوپر اٹھاؤں تو تلک گئے, وہ گر پڑے. ٹھیک. آخر کار میں گندگی میں وہ دونوں پاؤں رکھے, میں نے اس کتے کے بچے کو اٹھایا اور میں نے اپنے سینے سے جو لگایا, تو وہ ایسے چپ کر گیا وسیع بھائی جیسے سارے دن کا بھوکا بچہ ماں کی چھاتی سے لگ کے چپ کر جاتا ہے. میں اسے اوپر لے گیا, میں نے اسے دھویا گرم پانی سے نا جو نلکے کا, پھر توری سے خشک کیا. وہ اتنا شور کر رہا تھا, میں نے کہا یہ مر جائے گا. تو میرے 2 ڈھیر لگے ہوئے تھے وہ کہانیوں کے, ایک نکر میں, وہ ساری کہانیاں اٹھائیں, ارد گرد کاغذ رکھ کے جلا دیے. کتے کے بچے کو سکون آ گیا. پھر اس کو میں نے اپنی رضائی میں پاؤں کے ساتھ رکھا اور میں سو گیا. صبح جب میں اٹھا تو میں آپ کو کلمہ محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو ناصر ادیب سویا تھا, جب میں صبح اٹھا تو مجھے ایسا لگا میں وہ نہیں ہوں, میں کچھ اور ہوں. میں نے کتے کے بچے کو نکالا باہر,
نیچے سے لسی کا گلاس لیا, ایک بند لیا, آدھا اسے کھلایا آدھا خود کھایا. اس کے بعد وہ کتے کا بچہ چلا گیا. میں اب وہ راکھ سمیٹنے لگ رہا ہوں اس طریقے سے. ہاں میں یہاں جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ تو آپ کی تو کل متا کل اثاثہ جو ہاں تھا جلا دیا. وہ چونکہ وہ پبلک نو نہیں پتا کہ وہ کی ہوندہ ہے ساڑھے. ہاں وہ کہانیاں تھی. جی ہاں وہ میرے خیال کی نہیں کہ اگر لکھاں کروڑ روپیے بھی کو دبے تھے پھر بھی انہوں نے حوالے نہ کریے نا. وہ تو سار چھوڑیا سار چھوڑے تھے. ہوں میں راکھ ہوں نا اکٹھی کر رہا ہوں جھاڑو سے, تو میرے پیچھے کمر میں ایک دم نا اتنے زور کا تھپڑ لگا تو میں چیخیا تھے. مجھے گالی دے کر کے اٹھایا, فلم مل گئی ہے حسن عسکری صاحب تھے. تو میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہنا وہ فائل پھاڑ لے. میں کہا فائل تو میں ساڑ دیتی ہے. تو میں کہ ویسے مجھے یاد ہے. چلا چلیے نیچے اترے سر, رکشے میں بیٹھے, مونی روڈ جانا تھا, 3 روپے 2 آنے کرایہ طے ہوا. تو 1 پاؤں اندر رکھ کے مجھے کہتے پیسے ہیں. میں کہ میرے کو نہیں ہے. کہتا میرے کو بھی نہیں ہے. تو کہتا ہے کوئی سائیکل والا واقف ہے. میں کہ نہیں. وہاں سے پیدل ہم دونوں وہاں آئے اسلامیہ پارک چبر جی جہاں وہ رہتے تھے, جہاں سے ان کا جنازہ بھی اٹھا. وہاں انہوں نے 4 آنے گھنٹے پر کرایہ پہ سائیکل لی, آگے میں بیٹھا اور وہ چلانا شروع کر دیا اور ہم مونی روڈ گئے. اس دن یہ کنڈے تھے امام جعفر صادق کے, وہ بعد وہ بانٹ رہے تھے. وہ انہوں نے کھلایا, دھوتی باندھی, بنیان پہنے, ایک موٹا سا آدمی چھوٹے سے قد کا بیٹھا ہوا. کہندے جی اے اور رائٹر ہے جی میں تعریف کر رہا سا. کہندا اچھا اچھا. کہندے سنا یار میں نے کہانی سنا. میں نے کہانی سنائی انٹرول تک. وہ کہانی سن کے کہندے نا یار گل تے سوادی ہے. تے عسکری صاحب نے کہندے کنے پیسے لائے گا. تو وہ کہندے نے کہ وہ پاجی نے بیچارے دے کیلا جو دے گے لے لے. میں نے کہندا ٹھیک ہے. میں کہا یہ ٹھیک ہے. انہوں نے 101 روپے ایڈوانس دیتا. کہندا سویرے دفتر آ جا. 400 تے گل بنی ہے. مجھے انہیں انگلی کی تھی. کوئی پتہ نہیں چالی گا. میں کہا رہا کہ اپنے دوستوں نے دسیا کہ میں فلم کر رہی 400 روپے. 188 روپے تو اصل میں کلرک سا, تو میرے واسطے 400 روپے 2 مہینے دی تنخواہ سی, بہت سی. اگلے دن میں دفتر تے گیا. میں تو اگر اجازت دیو میں بریک تو واپس آ کے اتھوں شروع کریے. ہاں جی بسم اللہ. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. بہت ہی یعنی کہ سچی بات یہ ہے کہ بریک لینے کو نا اور بریک پہ جانے کو دل نہیں. ظاہر سرگودے دے پرانے آئے ہیں, تھوڑا کتنا دل کر رہا ہے. یہ جو داستان ہے, یہ جو واقعہ ہے زندگی کا, یہ ہم بھی لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں. یہ کہاں آپ کو یعنی کہ سننے کو اور سمجھنے کو اور دیکھنے کو ملے گا. بڑے غیر معمولی واقعات ہیں اور شاید ہی کبھی پہلے میرے خیال میں اس طرح ناصر بھائی نے شیئر کیا ہوئی ہے. ہاں جی نہیں, بس صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ اکثر میرے سے پوچھتے ہیں کہ یار تم اتنی سپر ہٹ فلمیں کیسے لکھتے ہو. تو میں نے ایک قسم کھا کر بات کہتا ہوں کہ جتنے رائٹر میرے ارد گرد ہیں سب میرے سے قابل ہیں, صرف میری قسمت اچھی ہے. اور مجھے یہ کس چیز سے ملا, 2 چیزوں سے ملا. ایک میری ماں کی دعا تھی اور ایک اس کتے کے بچے کی دعا تھی. ہاں وہ اندازہ ہو رہا ہے. تو وہاں سے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ میں نے ایک فلم میں بھی یہ جملہ لکھا ہے کہ کسی مجبور بے کس اور بے بس کا یا روتے ہوئے انسان کا جھکا ہوا سر اٹھا دو, اللہ کے سامنے لاکھ سجدے کرنے سے زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر. اللہ کرو مہربانی تو اہل زمیں پر. اب اہل زمیں میں ہر ذی روح جو ہے وہ آتا ہے, انسان بھی, چرند بھی, پرند بھی, پھول پودے بھی. میں تو یہ سمجھتا ہوں جب آپ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ خالق کی کریشن ہے اور ایک درخت ہے, اس کی بھی میں حفاظت کروں بلا وجہ, کیوں اسے میں کاٹوں, کوئی آ کے اس کی چھاؤں میں بیٹھے گا. یہ نیکی بھی کہیں لکھی جاتی ہے اور کبھی کبھی یہی نیکی آپ کو دوسروں سے پتہ نہیں کہاں آگے لے جاتی ہے. تو کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ون اینڈ اونلی ناصر ادیب صاحب. آج ہم انہیں ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں اور کرو مہربانی تو اہل زمیں پر خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر. خود ناصر صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کی ترقی کے پیچھے جو بنیادی 2 چیزیں تھیں ان میں سے ایک ماں کی دعا تھی اور ایک ان کو لگتا ہے کہ شاید اس جانور کی بھی دعا تھی یا وہ نیکی تھی جو انہوں نے اس جانور کی جان بچانے کے لیے. چھوٹے سے وقت کے بعد آپ ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا فاطمہ صاحبہ. اچھا جی سر جی, اسی بھی پروگرام دے وچ ساڈے بھی گفتگو کریا کرو. جدوں سرگودے تو پرانے آندے نے مینوں بھول جاندے ہو تسی. جی فاطمہ کیا ہے پروگرام کے اگلے مرحلے میں؟ سیگمنٹ کی جانب ہم جائیں گے, لیکن میرا ایک سوال ہے ناصر صاحب. جی 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 جی. لو سر تہاڈے کول وہ سوال پوچھے گی جڑے تسی ماضی چ ایک واری جدوں اپنے اسکرپٹ ساڑے نے تے یہ جی پڑھیاں لکھیاں خاتونوں کے وہ راہ کا کیا کیا آپ نے بتائیں نا پلیز. وہ آئس کہاں گئی؟ آئس نہیں ایش. آئس جو بھی ہے تسی صحیح کرنا, تسی میرے تے مارن دے. ساری زندگی آپ عیاشیز کرتے رہے.
उन आईसिस का क्या किया नासिर साहब बताएं प्लीज। मैंने एक जब बंदा मिल गया रस्ते में सिर च पाती। आप पूछिए जो पूछना चाह रही। जी शाह जी, मुझे बड़ा तजस्सुस हो रहा है कि नासिर साहब ने 2 घड़ियां पहनी हुई हैं, तो नासिर साहब इसकी क्या वजह है? ओही होया जी ना, देखो की सवाल पूछा जी, आपने 2 घड़ियां बांधी हुई हैं। नहीं, सवाल उन्होंने बहुत अच्छा पूछा है, और बल्कि मेरे हिसाब तो मैं सबसे पहले वसी साहब को पहला सवाल ही मेरे से ये करना चाहिए। और ये काफ़ी अरसे से है। एक दफ़ा मेरी बेगम ने ये घड़ी उतरवा दी थी कि नहीं अच्छी लगती, मैंने उतार दी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मैंने ठीक बांधी थी तो मैंने बांधी हुई है। क्या वजह बनी? वजह ये सर कि आपसे भी सवाल है मेरा कि इंसान की ज़िंदगी में वक्त सिर्फ 2 होते हैं, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। एक खुशी का, एक गमी का, एक कामयाबी का, एक नाकामी का, एक अच्छे दिनों का, एक बुरे दिनों का। 2 वक्त होते हैं। जब मेरे ऊपर अच्छा वक्त आता है तो मैं इस घड़ी को देखकर इसे कहता हूं कि देखो, जब बुरा वक्त था वो गुजर गया, ये अच्छा भी गुजर जाएगा, लिहाजा गरूर नहीं करना। और जब बुरा वक्त आता है तो फिर मैं इस अच्छे वक्त को देखता हूं तो उसे कहता हूं जब अच्छा नहीं रहा तो ये बुरा भी गुजर जाएगा, मायूस नहीं होना। ਤੇ ਕਦੀ ਸਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੈੱਲ ਮੁੱਕੇ ਹੋਣ। अगर दोनों सेल मुक्के हों तो अंदर दा सेल जाग रहे होंगे। और ये राइट वाली है आपके हिसाब से अच्छे वक्त वाली जी, और लेफ्ट वाली जो है ये बुरे वो बुरे वक्त वाली है। और ये फैसला आपने कब किया था कि 2 घड़ियां पहनूंगा और इस वजह से ऐसे ही एक दिन मैंने हजरत अली करम वाजू का कॉल पढ़ा कि अल्लाह ताला जिंदगी में आपके 2 ही वक्त हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छे वक्तों में गरूर न करना और बुरे वक्त में मायूस न होना। हाँ, तो मैंने कहा मेरे पास तो एक टाइम है, मैंने दूसरी घड़ी खरीद ली, मैंने 2 घड़ियां बदल ली। वाह। और इसका एक ये फ़ायदा भी होता है, मैं दोनों से अब जब मैं हज पे गया हूँ तो वहाँ इस पे मैंने सऊदी अरब का टाइम लगा और एक पे पाकिस्तान का, एक पे पाकिस्तान का टाइम लगा। है। किसी भी मुल्क में जाओ एक वो उसका टाइम लगता है, एक उसका होता है। अपना ही चल रहा था। और कितना अरसा हो गया इस इन्हीं के मुख्तलिफ आदत को? आप ये काफ़ी साल हो गए। काफ़ी साल हो गए। ठीक। सर 20 मिनट पीछे है परली घड़ी। क्या अनोखो नजर आ रहा है। इनका ना अपना काम छोड़ के हर दूसरे आदमी के वक्त पे नजर है। कैसा चल रहा है उसका? ये वो गल है कि मैनू ना दे दिखो लो। हाँ। तो नासिर भाई, हमारी गुफ्तगू थी कि जिस रात आपने उस पे 2-3 रातों का ही किस्सा है, आप मायूस हुए, आप रोए, आप चले गए, माँ जी ने तानू जनाब सीने न लाया और उन्होंने कहा जा पुत्र तेनू इन्नी तरक्की मिलेगी कि दुनिया कहेगी कि हो जा पुत्र किसी माँ ने जमे ही नहीं। और आप वापस आए ढारस लेके, हौसला लेके, दुआवां लेके, और उसी रात वो कुत्ते का बच्चा जो था वो मर रहा था, आपने उसे एक गलाजत से, गटर से निकाला, सीने से लगाया, आपने सारे स्क्रिप्ट जला के आपने उसको राहत और हिद्दत पहुंचाई। और वेरी नेक्स्ट डे हसन अस्करी साहब आ गए और 400 में आपको वहशी जट के लिए साइन कर लिया गया, वो फिल्म जिसने आने वाले वक्त में गोल्डन जुबली होना था। जी सर। अच्छा, मैं यही समझा कि मैंने 400 में फिल्म कर ली है। और अगले दिन जब मैं उनके दफ्तर गया तो मेरे से कहने लगे यार यहाँ तो मुश्किल है तो मैं तुम्हें होटल ले देता हूँ। वो मुझे लेकर मिंट कुमरी रोड पर गए, वो कोने में होटल है, आज भी वहाँ मौजूद, उसका नाम है नेशनल होटल। उस नेशनल होटल में 2 रुपए पर उन्होंने कमरा बुक कराया। ऊपर पंखा था, नीचे चारपाई थी और नीचे मैं था। तो कहने लगे यहाँ जो खाना पीना हो तो खा लेना, मैं पैसे देता रहूँगा। मैंने कहा जी ठीक है। और वहशी जट का स्क्रिप्ट आप जला चुके थे? जी जला चुका था, सिर्फ आपके हाफजे में था? हाफ से भी था। हाँ। अब जाते हुए उसने डब में सिर्फ 400 रुपये और निकाल के मुझे दिया। तो मैंने कहा जी ये किस बात का है? कहता कल तेन 100 रुपये देता सी, हुण तेरे को 500 आ गया, बाकी 3500 मैं तेन 500-1000 करके नाल देंदा। तब पता चला 4000 की फिल्म। ओके, आई गॉट। अच्छा, तुसी अपने वालों 400 मैं 400 हम ही पर ली सी। इसमें अब सिर्फ एक वाकया बयान करने वाला है कि जो उसके प्रोड्यूसर थे वो 3 थे। एक का नाम सलीम मलिक था, एक का नाम अजीम मलिक था और एक का नाम था अरशद मिर्जा, जो डायरेक्टर भी थे और एक्टर भी थे। ठीक है। ये तीनों इकट्ठे पार्टनर थे। अरशद मिर्जा जो थे वो लेना चाहते थे सईद सैली साहब को, जो सलीम मलिक साहब से वो लेना चाहते थे हजी कादरी साहब को, ओके। और जो अजीम मलिक साहब थे ये लेना चाहते थे तनवीर काजमी साहब। ठीक है। तानू कोई नहीं लेना चाहता सी? मुझे कोई नहीं लेना चाहता, तो अस्करी मुझे साहब हसन अस्करी साहब ने रखवाया। हाँ। अब तीनों पार्टनर्स लड़ पड़े और फैसला ये हुआ कि कहानी नासिरदीप से ले लें और डायलॉग तनवीर काजमी साहब से लिखवा लें, गाने हाजी कादरी साहब से लिखवा लें। ये तय हो गया। अस्करी साहब मेरे से बहुत मुतासर थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे।
تو انہوں نے میرے سے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ مجھے 5,000 روپیہ اسٹارٹنگ اماؤنٹ دیا ہے تنویر صاحب کے لیے، میں نے لے لی ہے لیکن میں ان کے پاس نہیں گیا، تو تم اس طرح ہے کہ وہ جو ڈرامے کا سین ہے نا وہ لکھو کہ وہ جو جب پولیس آتی ہے، اب تھانے میں گئے ہیں، ادھر وہ ولن پارٹی ہے، ادھر ہیرو پارٹی ہے، اس کے بھی بھائی ساتھ ہیں، افضال اس کا دوست ساتھ ہے، اور قتل اس کا باپ قتل ہوا ہے، اس کا بیٹا قتل ہوا ہے، یہاں بیان بازی سارے اور اکٹھے ہو گئے۔ مکالمے بازی ایسی بھرپور لکھو کہ واہ واہ ہو جائے، اور پھر جب وہ کہیں گے داد دیں گے میں تو کہوں گا پھر کہ میں کہوں گا کہ یہ ناصر صاحب نے لکھی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، لو جی اگلے دن انہوں نے شوٹنگ رکھ لی، میں ساری رات اس سوتے میں بیٹھ کے میں وہ سین لکھتا رہا، مٹاتا رہا، پینسل کچی سے لکھتا رہا۔ واہ، صبح اسسٹنٹ آیا، ارشاد ساجد ان کا نام ہے، تو کہنے لگے جو آغا صاحب نے سین مانگا ہے وہ میں نے ایک صفحہ جو تھا وہ پکڑا دیا، وہ آدھا لکھا، کہنا بس، میں کہا ہاں بس، تو آدھے سے میں تو ہارڈلی 4 سے 8 6 ہاں، جملے آتے ہیں۔ کہا بے سوچتی رہ گئے، کہنا جی 4 جملے نے، تو میں کہا نہیں نے، وہ لے کر چلا گیا۔ تو تسی انہوں نے کہا بقایا پاؤز کر لو، تو گھنٹہ گزرا تو میرے پاس رمضان ڈرائیور آیا سلطان رائے صاحب کا، کہنا جی نیچے آغا صاحب ہے بلا رہے ہیں۔ میں نیچے اترا تو وہ سلطان رائے صاحب کی گاڑی تھی لال رنگ کی، پیچھے عسکری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ میں وہ سین تھا، تو وہ میں کہنے بہ جا، اب سارے راستے وہ میرے بولے نہیں، جب بند روڈ پہ پہنچے میں کہا آغا صاحب ہویا کہ تسی چپ چپ ہو، کہنا یار میں اتنا بڑا رسک لیتا، میرے تنویر قاسمی صاحب نال بھی تعلقات نے، عزیز صاحب نال بھی نے، انہیں دی میں دشمنی بھی لیتی، تینوں ڈرامے دا سین کیتا 4 جملے تو لکھ کے میں بھیج دیتے نے۔ میں آغا صاحب نے سین سنایا سلطان رائے صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ سین انہوں نے اس طرح سٹیا ہے، تو انہوں نے کہا پہلے اس رائٹر نے بولا، تو کہندا ہے جدوں میں فلم ملی سی تو انہوں نے میں خاص طور تے کہا سی کہ رائٹر چنگا لویں، تو میں تینوں لیتا، تو انہوں نے میں نے کہا بھی کہ یار تو ایز نہیں سی کرنا تھا، کہندا انہوں نے تین بلایا، میں کہا اچھا، ہوں میں نے سمجھ آ گئی کہ میں بےعزت ہونا اتنے جا کے۔ اور سلطان رائی صاحب اس وقت دی سلطان رائی تھے، ہاں جی، جیسا گڈی چڑھی سی انہوں نے۔ ہاں، آغا سلطان رائی صاحب بیٹھے 15-20 ولن پارٹی سارے، الجاز کشمیری، ریحان ایکٹر، اپنا آسیہ بیگم، جگی ملک، پتہ نہیں کون ہوئے کون، اے ایم اسٹوڈیو لان سی۔ وہ منو غالب کا مصرع یاد آ گیا، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا، جمع کرتے ہو کیوں، خیر سارے رقیب تو نہیں سن، مگر غالب کہنا جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا۔ اچھا ہوں سارے اور تسی جناب تہاڈی ایک طرح دی پیشی ہو رہی، میں گیا سر، میں سلام کیتا، تو آغا صاحب نے کہا جی ہے ناصر دی، آغا صاحب نے اس طرح میں سر تو لے کر پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ ہن آغا صاحب نے مراد ہے سلطان رائی صاحب نے، سلطان رائی صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھا جی واہ جی واہ، اچھا ناصر دیپ صاحب تسی ہو؟ اب اس میں کافی طنز تھا، میں کہا جی اچھا اچھا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو کہ ان پڑھ ہو؟ میں کہا جی میں ڈبل ایم اے کیتے، ہے اس لیاس کشمیری صاحب نے کہا آغا صاحب ڈبل ایم اے، میں بھی کہا اچھا واہ 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 واہ، اچھا وہ میں ہوں میرے اندر جٹ جا گیا سرگودے دا، کیونکہ جنی برداشت ہی ختم ہو گئی۔ تسی پھر کڈے بیگ چو کنو اینج کر کے باہر، بھائی جان جٹ جاگیا ہوئے تو پھر کنوں نوں کڑدا ہوندا، کچھ اور کڑدا ہوندا۔ جیسے جٹ اندروں جا گیا تو میں کہا آغا صاحب گل ہے کہ میں کہانی لکھی ہے، بغال میں اگر تمہیں نہیں پسند تو جتے کو تو دل کر لکھا لم، لیکن میں نے بےعزت کرنے دی لوڑ نہیں کی۔ کہندا نہیں یار میں تینوں بےعزت کیسے نہیں کرنا، بس تیرا آخری سوال ہو تو جواب دیتے پھر تو چلا جا۔ میں کہ حکم کرو، کہندا میں نے دسو سجے ہاتھ نال لکھ دیو کہ کھبے ہاتھ نال؟ میں کہ میں سجے ہاتھ نال لکھ، کہندا میں ہاتھ وکھا، میں کہ ویکھ لو، اٹھے انہوں نے میں اس طرح ہاتھ پھڑیا تو انہوں ہن چمنا شروع کیتا، سلطان رائی صاحب نے چمنا شروع کیتا، تے میں مزید میرے اندر غصہ آ گیا کہ اے طنز دی حالے میں سوچا بھی طنز پہ کرتے چم کے تے پھر میں نے سینے نہ لایا، اور سارا مجمع، ہاں جی سارا مجمع دیکھ آسیہ بیگم اور سینے لا کے تے ٹن لے کے تے عسکری صاحب نوں کہندے انہوں پیار نال حسنی کہندے سن، کہندا حسنی اگر تو چاہنا ساری زندگی سپرٹ رہے اس منڈے نوں نہ چھڈی، واہ، کہندا میں 150 فلماں وچ کام کیتا ہے، اینی وڈی سچویشن تے 4 فکر، واہ واہ واہ، کہندا اتنے تو میں صفحے دے صفحے بولنا، میں سکرپٹ سٹ دینا۔ آپ کو یاد پڑتا ہے کیا کون سے 4 ڈائلاگس تھے وہ؟
यही मैं आपको सुना देता हूँ प्लीज। اس میں یہ ادھر ولن بیٹھے ہوتے ہیں, ادھر ہیرو پارٹی ہوتی ہے, سلطان رائی ہوتا ہے, افضال ہوتا ہے, ادھر ریاض کشمیری, جگی ملک اور ساتھی ہوتے ہیں. افضال کہندا ہے 10 وقت تیرا کی بیان ہے اپنے اس جگی ملک جگی ملک نو, کہندا 10 وقت تیرا کی بیان ہے, کہندا 10 دے صاحب نو انہاں نو مارن تو بعد انہاں دے پوترے بھی ماراں گا. تو ایک دم غصے نال کہندا اوے مورخا یہ بیان ہے, کہندا بیان نہیں ہے جٹ دا کھڑا کے. کہندا ہے تیرے کو صاحب نے انہاں لوکاں دے نام پوچھے نے جنہ جنہ تیرے پیو نو قتل کیتا ہے, کہندا ہتھ کڑیاں تو کھول دے تونا میں لائے جاؤں گا نہ آپ لکھتا جائیں. ایتھے سین ختم ہو گیا. واہ, وہ تو پھر مشہور ہو گیا ہوگا پوری انڈسٹری میں کہ سلطان رائی صاحب نے ناصر الدین صاحب کے یا ایک نویں رائٹر دے ہاتھ چوم لے. بلکہ انہوں نے اقبال کشمیر صاحب کے سیٹ تے گئے, اتنے سین سی عزیز میٹھے صاحب رائٹر سن, تو انہوں نے 2-3 صفحے کا سین دیتا ہے یہ آگے صاحب پڑھ لو, تو انہوں نے اس طرح کر کے تین کر کے سٹیا, تو انہوں نے کہا نکو ادھر آ, کہتا میں تین سین سنانا, سین کی ہوں, انہوں نے یہ سین سنایا. تو کہتا کون رائٹر ہے, کہتا ایک سکا جہا رائٹر ہے اتنے ایم اسٹوڈیو بیٹھا ہے, تو ایج تسی انہوں نے جانتے ہو کہ ظہور سن انہوں کا سسٹم سی جہاں بعد ڈائریکٹر ہو گیا, وہ من بلانا ہے تو پان کھانا سی. انہیں انہوں بھیجا, میں ایم اسٹوڈیو چ بیٹھا سا, ریان میرے کول بیٹھا سی ایکٹر, تو مینوں کہندا تاڑے چوں ناصر دی کون, ایک پاسے اسسٹنٹ بیٹھا سی, ایک پاسے میں بیٹھا سا. اور اقبال کشمیری صاحب وہی ہیں جنہوں نے آپ کے مطابق آپ کو پہلا ہٹ دیا؟ ہاں, جنہوں نے یہ کہا تھا کہ تینوں کنے رائٹر بنایا. وہ جب آیا تو انہوں نے مینوں کہندا کہ جب آپ روتے بھی نکلے نا. ہاں جی, تو آیا تو بڑی تیز کہندا تاڑے چوں ناصر دی کون ہے, وہ اسسٹنٹ نے کہا جی یہ نہیں. مینوں کہندا تو ہے, میں کیا ہو, چل تینوں اقبال کشمیری صاحب نے بلایا. یہی بالکل سیم جملہ تھا. میں کہ اقبال کشمیری صاحب کی کرتے ہیں, کہنا کی کیا تو, میں کہ جی میں تھوڑے کو پوچھ رہا کہ اقبال کشمیری صاحب کی کر دیں. وہ ریحان نہیں, صاحب تو جان کے پوچھا ہی کہ تن پتہ ہی نہیں ہے. نہیں مجھے پتا تھا, میں نے جان کے ٹھیک ہے کہا. ٹھیک ہے, میں بدلا سے لاؤں. ہاں, ادھر ریحان صاحب نو کہندا صاحب جی وہ تھوڑی چ بہتا پی گیا, انہوں سمجھاؤ. اقبال کشمیری صاحب نے بولایا ٹیکسی ڈرائیور بابل زدی یار دیس پنجاب دے, یہ کہندا اقبال کشمیری کون ہے. میں وہ جملہ تے گال دت نہ کڈی, میں کہ گل سنو انہوں جا کے کمی کہ مینوں بندہ دسے جڑا انہوں ڈائریکٹر مندا ہے. میں کہ پہلی فلم بنائی ٹیکسی ڈرائیور, اینڈ یہ سی کہ ولن جڑے ہیرو نو مار کے سٹ جاندے نے, جدوں اپنے ڈیرے تے پہنچ دے اگے لوچ پجیا سلطان رائی کھلوتا ہوندا ہے. اس تو بعد یہی اینڈ جڑا یار دیس پنجاب دا تے یہی اینڈ زدی دا. کہندے انہوں کون کہندا ڈائریکٹر ہے. میں کہ انہوں کو پہلے ڈائریکشن سکھنی تے اسلم ڈار صاحب کو سکھے, ایک پاسے بشیرہ, ایک پاسے دل لگی, ایک پاسے انہوں نے فلم بنائی سی جہدے وچ وہ بٹ سی جڑو جنگل دے تے بنائی سی, ہاتھی دے تے بیٹھا ہے. میں کہ نہ مزاج ملدا ہے, نہ ماحول ملدا, نہ جغرافیہ. ڈفرینٹ سبجیکٹ سے ڈار صاحب کے. انہوں نے جناب جا کے سیم کہہ دیتا. اگلے دن سویرے جناب رائی صاحب دا وہی ڈرائیور آیا, کہندے تو رائی صاحب وہ تو پکا تھے گول چوک تے رہندے سن, اپنا علامہ اقبال ٹاؤن دا انہوں نے اتحاد کالونی دے کول گول چکر سے اتنے رہندے سن. سلطان رائی صاحب اے کار نہیں سی بنایا. اتنے میں گیا تھا کہ اقبال کشمیری صاحب بیٹھے, سارے لوگ بیٹھے. تو میں گیا تو من رائی صاحب نے اس طرح پوچھا, میں سلام کیتا, کہندا تیرے کو ظہور حسین گیا سی. میں کہ جی نا تو میں نہیں پتا, لیکن اے گیا سی. انہیں کی کیا سی. میں کہا جی نے کہ اقبال کشمیری صاحب نے بلایا. کہنا پھر تو کی کیا. تو میں کہ جی میں کہا کہ اقبال کشمیری کی کردا ہے, یہ وہ فلان. تو پتہ ہے کون ہے. اچھا بابل جی پہلی باری انہوں نے سلطان ایک بدماش دا رول دے کے ہٹ کرایا سی. اقبال کشمیری صاحب. اقبال کشمیری صاحب تو وہ اقبال کشمیری صاحب کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. میں رسپیکٹ کرتے, استاد بھی مندے سے. اچھا, تو نو ڈاؤٹ استاد ہے سی. وہ تو لگ گئی. کہندا تیری یہ ضرورت یہ وہ معافی مانگ. میں کہ سر معافی میں نہیں منگنی. کہندا کیوں. میں وہ واقعہ سنایا. میں کیا اس آدمی نو میں ویشے جٹ دی کہانی سنائی. وہی کہانی تسی میرے ہاتھ چومے نے, جڑے تسی میرے ہاتھ چومے. تے انہیں مینوں ایڈی گال کٹ کے کہا تینوں کنے رائٹر بنایا میرے دفتر چوں باہر کر. میں روندا باہر گیا, میں ڈبل ایم اے کیتا, میں چودھری دا پتر, اللہ نے اس کو عزت دیتی. تے انہیں مینوں اینا بس کیتا. کہندا کیوں ہے, انہیں تینوں کہانی سنائی سی تو انہوں یہ کیا سی. کہندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں نہیں یاد. میں کہا جدوں تانوں یاد نہیں, کہ ٹھیک ہے سر, پھر میں بھی ساری کر دینا. پھر مینوں بھی یاد نہیں, اور جفی پی گئی.
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਲਿਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਿਖੇ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਡਾਇਲਾਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੁਟੇਰੇ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਂ, مطلب کرتا درتا میں ایسا پروڈیوسر اور سن. میں نے ان کی جانب شرط ایک ہی رکھی تھی، میں نے کہا جو میں لکھ کر دوں گا اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، اس میں کوئی کانٹ چھانٹ نہیں ہوگی. فیل ہوئے پاس ہوئے میری، وہ انٹرنیشنل اٹھے اور پھر سپر ہٹ ہوئی فلم. مگر بعد میں پھر آپ کے تعلقات ان سے بالکل ٹھیک رہے اقبال کشمیری؟ ہاں جی پھر ٹھیک ہو گئے اقبال کشمیری صاحب سے. ٹھیک ہے، میں کبھی اپنے دل سے سر رکھتا نہیں، میری جو کچھ بھی ہوتا میں فوراً ریئیکٹ کرتا ہوں. بے پناہ یادوں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ناصر ادیب صاحب. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور فاطمہ صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ جی ناصر صاحب، اب ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے پبلک سب جانتی ہے. تو شاہ جی دیکھتے ہیں ناصر صاحب سے پبلک کیا جاننا چاہتی ہے. جناب. ناصر صاحب، میں تیری پکی پکی مشوق ہاں والا ڈائلاگ اردو میں سن کر کیسا لگا؟ لوگ ماہرہ کو کیوں نہیں بخش رہے؟ بہت اچھا جی. بلکہ اس کا ایک جملہ باقی رہ گیا تھا کہ وہ بلال اشاری نے نہیں لایا. کہندی میں 10 مولیا نے انہوں کہ میں تیری پکی پکی مشوق ہاں. کہندا مینوں پکی پکی نہیں کچی کچی چاہیے. ناصر صاحب میں بھی ایک کڑی نو کہہ بیٹھا کہ تو مینوں کہہ میں تیری پکی پکی مشہور ہاں. اج یہ میرے منہ چ لفظ سی. انہیں پکی اٹ دے ماری تیرے سے. اچھا یہ بتائیے، یہ ہو جاتا ہے لوگ، میرے خیال میں لوگوں کو آگے بڑھ جانا چاہیے، اور وہ بڑی اعلیٰ آرٹسٹ ہیں، بہت اچھا کام کرتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. مگر آپ جیسا آدمی سرگودہ دا لہجہ، یہ کوئی اتنا کوئی غیر معمولی کام تو نہیں تھا اگر 2 4 10 ٹیکس کروا کے اور ایگزیکٹلی اس لہجے پہ لے آتے اسے؟ ایک جملہ ہی تھا. اصل میں نے تو ان کو ریکارڈ کر کے دیے تھے سب سین. اچھا اچھا اچھا. جی ہاں. اور جتنے آرٹسٹ تھے کسی کو بھی پنجابی نہیں آتی تھی، ڈائریکٹر سمیت کسی کو نہیں آتی تھی. تو وہ پھر کرتے رہے لیکن ڈبنگ میں آ کے پھر کچھ تھوڑا سا اوپر نیچے 19-20 ہو گیا. لیکن میں نے ایک تجربہ کیا تھا ویشی جٹ میں، جب آسیہ کو لیتے تو پیور اردو سپیکنگ تھی. اچھا. کراچی سے آئی تھی. اچھا. پہلی فلم اس کی وہ پنجابی تھی، اس کو میں نے سکھائی. لیکن اس نے کہیں چگلی نہیں کھاتا لے جاؤں. لیکن اس نے کیا پک کیا سر کہ وہ پھر مکھو امر ہو گئی. کیونکہ آپ دیکھیں جب کسی بھی زبان کا، پنجابی ہو اردو ہو، جب اس کو اس کے اصل لہجے کے ساتھ بولا جاتا ہے تبھی اس میں حسن پیدا ہوتا ہے نا. اور پنجابی زبان کا تو لہجہ ہی کاؤنٹ کرتا ہے. یس، لہجہ ہی کاؤنٹ کرتا ہے. اسی لیے لڑنے میں بھی مزہ آتا ہے. یس یس یس. اور پیار کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. اب دیکھیں نا، ایون اگر آپ پنجابی میں معشوق کہیں گے تو مزہ نہیں ہے. نہیں ہے وہ مشوق. اس کی وجہ نا یہ ہماری مٹی کی زبان ہے اور ہماری ماں کی زبان. ہاں. اچھا لہجہ تو دیکھو وہی ساڑا جانگلی لہجہ تساں استعمال کیتا ہی نا ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ. جی ہاں. سب تو زیادہ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟ 2 ਕਹਿ ਲਓ، ਦ ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਕਹਿ ਲਓ، ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦ ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ حمزہ عباسی. اور پرفارمنس کے حساب سے حمزہ عباسی. اچھا. ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ حمزہ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਲਮ؟ جی سر فلم ہی مولا جٹ پہلی بھی ویلن دی فلم. جی ہاں. یہ بھی ویلن دی ਇਹ ਵੀ ਵਿਲਨ ਦੀ ਫਿਲਮ. حمزہ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਯਾਰ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਚਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ؟ کہتا ہے پہلی باری ساڈے پنڈ وچ کوئی شیر آیا ہے، اے وکھری گل ہے کہ پوچھل دے بغیر آیا. کیا بات ہے. جی ناصر صاحب، کبھی ایسا ہوا ہے کہ اگر بیگم صاحبہ کبھی غصے میں آئی ہوں اور انہوں نے کہا ہو اج گنڈاسی دیاں چوڑیاں میں چڑھاواں گی تواڈی خیر نہیں، تو پھر آپ نے بچنے کے لیے کون سے ڈائلاگ کا استعمال لائے؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں یہ 50ویں ایک کم 50ویں سالگرہ منائی ہے شادی کی. بہت جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے آپس میں، بحثیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوئے، اختلافات بھی ہوئے، لیکن آج تک میری بیوی نے مجھے تو نہیں کہا، نہ میں نے کبھی ان کو تو کہا. آپ سے لڑائی شروع ہوتی آپ کر سکتے ہیں. واہ. لہٰذا وہ نوبت نہیں آتی. گنڈاسا سے دور دی گل ہے. گنڈاسا صرف فلماں لئیے گا. ہاں جی. ویسے دوستوں میں تو آپ کا رویہ بہت مختلف ہوتا ہے. جی میں آپ کو کب سے جانتا ہوں، میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے اپنے دوستوں میں ہمیں رکھا. مگر یہ ہے کہ ادروائز نا ایک
ایک خودداری جو ہے وہ آپ کے اندر ہے نا, آپ محسوس کرتے ہیں اپنے رویوں میں. یہ جیسے آپ نے بھی کشمیری صاحب والا بھی جو واقعہ شیئر کیا, اور وہ بھی ابتدا میں, اور اس سے بھی یہ پتہ لگتا ہے. کچھ لوگ شاید اسے انا بھی کہتے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. یہ کبھی ایسا ہوا کہ اتنی شدت ہو گئی ہو کہ جو کہتے ہیں نا کہ گنڈاسے تک نوبت آ گئی ہوگی؟ جی, یہ سرور بھٹی کے ساتھ آئی تھی. جب اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ ناصر صاحب یہ کیا لکھا, میں نے لکھا, میں نے یوں کیا, یہ اکثر باتیں, تو پھر اس کے بعد میں نے کہا آج کے بعد میں کام نہیں کروں گا. میں نے کہا تمہاری جھولی میں صرف 2 فلمیں, ایک مولا جٹ اور ایک چانوریاں, ساری زندگی آپ ان کی کمائی کھائیں گے اور ساری زندگی ترسیں گے ناصر ادیب کو. اللہ اس کو غریق رحمت کرے, چلا گیا اس دنیا سے. تو 27 سال ہو گئے اس کے مجھے مناتے ہوئے کہ میرے ساتھ کام کرو. میں نے کہا نہیں کرنا, میں نے نہیں کیا. جی السلام علیکم. ناصر صاحب سے میرا کویشچن ہے کہ جو مشہور مووی ہے مولا جٹ, اس کا ایک ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا تھا, نواں آیا سونیا. تو اگر آپ کو یہ اردو میں لکھنا پڑے تو آپ یہ ڈائلاگ کیسے لکھیں گے, اور دیگر جو اس مووی کے مشہور ڈائلاگز ہیں ان کو آپ اردو میں کیسے لکھیں گے؟ وہ اس طرح ہوئے گا, نئے آئے ہو بھائی. اس کا آپ کو میں مختصر جواب دوں کہ پنجابی کا نم البدل نہیں ہے کوئی. تو نواں آیا سونا, نواں آیا سونے ہی رہے گا, نیا آیا سونے کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ جو پنجابی زبان کی ایک بھرپورتا ہے نا, ہاں, اس کی ویلیو, ورنہ اس لہجے میں, اس لہجے کو نیچے کر کے دھرمیندر نے 4 دفعہ مولا جٹ کو بنایا. بالکل صحیح. 4 دفعہ فلاپ. آپ دیکھیے ناصر بھائی, ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا, وہ وڈ دیں گا. ہاں جی, بڑا فرق ہے. کتنا زمین آسمان دا. میرے سے دھرمیندر نے پوچھا یار میرے فیل ہونے کی وجہ کیا ہے, میں کہا صرف لہجہ. میں کہا ہوں شترو سن گنا پوچھتا ہے اس مٹیار دے سر تو چنی کنا لائی آ, میں کہا اے نہیں ہوندا, کہندا دس ہوئے میری بہن دا سر کنے ننگا کیتا. یہ ہے پنجاب. تو یہ جو لہجہ ہے نا, یہ نہیں ہے کہ یہ آپ دیکھیں چندی گڑھ میں جتنی فلمیں بنتی ہیں پنجابی, ان میں لہجے کی کمی ہے, کامیڈی میں چلے جاتے ہیں, اور اب وہ لوگ تنگ آ گئے کامیڈی سے, اب وہ ختم ہو گئی بات. مولا جٹ جی کیا نہیں رائے صاحب نے آپ پہ لت لا کے رکھ دے نتا, انہیں گل اردو چ اپنا نت بھائی اپنی ٹانگ اتار دے. ارے یہ بھی دیکھیں نا, لت وڑ دینا, یہ بالکل ایک چیز ہے, ٹانگ کاٹ دینا. تو ہر زبان کی اپنی خوبصورتی ہے, اردو کی اپنی خوبصورتی ہے, اپنا لہجہ ہے. فلم دے وچ ویر اگر دکھانا ہوئے تو میرے خیال وچ پھر اس تو بہتر لہجہ تے شاید کوئی نہیں ہے نا. بالکل نہیں. وائنڈ اپ تو نہیں مولا جٹ دے دانی میڈم دانی کہندے نے گنڈاسے دیاں چوڑیاں چاڑ لے مولیا. ہن یہ گل اردو چ ہوگی, مولے بات سنو, وہ گنڈاسی کی چوڑی اس کو ٹائٹ کر لو تھوڑی, کیونکہ دشمن کافی کلوز آ رہے ہیں. آپ نے جو اردو فلمیں لکھی وہ بھی سپر ہٹ تھی. ہاں جی, وہ ساری سپر ہٹ ہے, لیکن بات یہ نا وہ دب گئی جیسے ہوتا ہے نا, بس ہوتا ہے. وہ آپ والی بات ہے کہ سورج کے سامنے پھر ستارے ماند ہو جاتے ہیں. مگر یہ ہے کہ پھر ان کو اردو کی طرح لکھا نا, اور اردو زبان. لیکن آپ دیکھیں, آپ اگر شائستگی ہے, لوگ میری پنجابی فلمیں دیکھ کے مجھے ان پڑھ سمجھتے کہ ایک ان پڑھ بندو ہوئے گا, لیکن آپ قاتل کی تلاش دیکھیں, ندیم صاحب کے ساتھ میری فلم ہے, انسانیت کے دشمن دیکھیں, آپ وہ دیکھیں, نصیب دیکھیں, خطروں کے کھلاڑی. تہذیب آپ کی تھی. ہاں جی, خطروں کے کھلاڑی دیکھیں, دل دیکھیں. تو لیکن وہ یہ ہے کہ وہ لگتے نہیں ہے کہ یہ ناصر ادیب ہے. جو آپ نے اردو فلمیں لکھی جیسے نصیب کا ذکر ہوا, قاتل کی تلاش کا, دیگر اس کا, ان میں سے کوئی پسندیدہ ڈائلاگ اردو کا آپ کا؟ وہ ہیرو بولتا ہے ویلن کو, کہنا یار ہاتھوں کی لکیروں پر مت جانا, کہ نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. واہ 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 واہ, کس طرح سے بات کہی ہے نا. جی ہاں, انڈائریکٹ. جی ہاں, واہ واہ واہ. اس کا کیا مطلب ہوا بنا؟ میرے والا حساب ہے سمجھو. یار تم کتنے خوش قسمت آدمی ہو ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں آپ کو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ہماری محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے 7 سال لگے تھے اقبال کشمیری تک پہنچنے میں, تو پھر بھی تسی اتنے روندے نکلے. وہ تو روندہ نکلتے تھے, آج تک ہنس رہے ہیں. بڑی باریک گل ہے, تر سمجھ آئی. مطلب میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے محترم ناصر ادیب صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست.
वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। नासिर साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? सिर्फ एक ही है जी कि एक स्क्रिप्ट है मेरे पास, जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो 3 कहानियाँ लेकर आया था। उस कहानी में से सिर्फ एक फिल्म बनी जिसका नाम है ये आदम, जिस पे मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला। हाँ। तो 2 कहानियाँ मेरे पास है, वो जिसको सुनाता हूँ वो तारीफ़ करता है, बेपनाह तारीफ़ करता है, लेकिन बनाता नहीं है, कहता है सनसर नहीं होगी। मेरी ज़िंदगी की एक ही ख्वाहिश है और यही मेरा रिग्रेट भी है कि काश वो फिल्म बन जाए, क्योंकि वो हशर के मैदान में अल्लाह के सामने मेरी तमाम फिल्मों का कफारा होगा। और उसका नाम क्या है? इब्राहिम। इब्राहिम। कोई ऐसी चीज़ जो गिल्ट में मुब्तला रखती हो? ये मैं एज ए राइटर जो महसूस करता हूँ कि जो मैं लिखना चाहता था या जो मैं आज भी लिखना चाहता हूँ वो मुझसे लिखवाया नहीं गया। मैंने इस सिलसिले में काफ़ी मुनाफकाना स्क्रिप्ट लिखे। मुनाफकाना स्क्रिप्ट से मुराद ये है कि मैं उन चीज़ों को बयान करने पे बेहतर अंदाज में मजबूर हो गया जो कि नहीं करनी चाहिए थी मुझे। और उसमें ज़िम्मेदार जो है मेरे अपने हिसाब से वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का डायरेक्टर है, क्योंकि बहुत कम डायरेक्टर हैं जो फिल्म की अहमियत को समझते हैं। 2 कौमों को सामने रखे, एक जर्मन कौम जिसने 2 आलमी जंगें लड़ी और दोनों हारी, और एक जापानी कौम जिसने 2 एटम बम खाए। कभी किसी ने नहीं सोचा कि दोनों कौमें आज फिर उसी तरह उसी मकाम पर खड़ी हैं, 2 जंगें हारने के बाद और 2 एटम बम खाने के बाद। ये कैसे हुआ? ओनली थ्रू फिल्म। जर्मन कौम ने भी अपने कौमी मॉरल को फिल्मों के जरिए अपलिफ्ट किया, और जापान ने भी वो 2 एटम बम खाने के बाद फिल्में बनाकर अपने आप को वहाँ तक लेकर आए। फिल्म एक ऐसा मीडिया है, फिल्म जो है ये वाहिद मीडिया है जो कौमों की सोच बदल सकता है, और कौमें सिर्फ सोच बदलने से बनती हैं। किस सब्जेक्ट पे, किस फिल्म पे आपको, जैसा कि आपने कहा कि अफसोस होता है, नदामत होती है कि जो आप नहीं करना चाहते थे वो आपने किया और उसमें महारत हासिल हो गई ना? महारत का मतलब ये है कि वो इतना आपने उसमें कि उसमें एक इम्पैक्ट आने लगा। जितनी फिल्में लिखी उनमें 70% फिल्में तकरीबन बदमाशी पर लिखी, और इसलिए लिखी कि जो हमारे मुल्क की पॉलिसी है वो कुछ इस किस्म की है कि हमें वो एक कैद करके रखती है। मसलन बांग्लादेश पे मौजू पे कितनी कहानियाँ बन सकती हैं, नहीं बनाई गई। कश्मीर के मौजू पर कितनी कहानियाँ बन सकती हैं, नहीं बनाई गई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट है, जिसमें जैसे आप देखें वहाँ फिल्म रिलीज़ नहीं होने देते जो पाकिस्तान की है, यहाँ रिलीज़ हो जाती है। इस मौजू पर फिल्में बन सकती हैं। एक ये बॉर्डर जो एक लकीर बन गई, एक इकट्ठे रहने वाली फैमिली के दरमियान में एकदम दीवार आ गई, बॉर्डर आ गया, तकसीम हो गई। इस तकसीम का गलत मतलब लिया गया। इस तकसीम का ये मतलब नहीं है। 2 भाई रहते हैं, उनके दरमियान में एक दीवार होती है, वो इतनी नीचे की जा सकती है कि उधर से भाई आके दूसरे को चीज़ लेकर दे सके। इस मौजू पर बड़ी फिल्में बन सकती, नहीं बनाई गई। तो पीछे मौजू क्या रह गया? गलियों के गुंडे रह गए या ज़ाती दुश्मनी रह गई। लिहाजा मैंने ज़ाती दुश्मनी पे फिल्में लिखी, वैसे जड़ से शुरू हुआ। लेकिन इसको आप कैसे देखेंगे कि चलिए ये आपको इस बात का एहसास है, आप पे बाज़ औक़ात फिल्म इंडस्ट्री पे बहुत सारे लोगों पे इल्ज़ामात लगते हैं, आप उसी दौर का हिस्सा भी हैं कि भाई इन्होंने गंडा सा दिखाया, लड़ाई दिखाई। आज आप खुद भी कह रहे हैं कि आपको एहसास है, मगर आपने ये साथ में कहा कि मजबूरियाँ इस नौयत की थी, वरना हम और सब्जेक्ट्स पे बनाना चाहते थे, ये आपने कहा। मगर आपको एहसास है कि बदमाशों पे ज़्यादा काम हुआ। मगर जब नौजवान नस्ल आती है जिनके पास पैसा भी है, विजन भी है, सारी दुनिया का सिनेमा भी है, मैं बिलाल लाशारी साहब की और दीगर उसकी बात कर रहा हूँ, मगर वो आपसे वही तकाजा करते हैं, वही बदमाशी है, वही लड़ाई है और वही दुश्मनी है, और उसको और ज़्यादा अपना रोमांटिसाइज करके मॉडर्न वे में यूथ तक पहुँचाया गया है। कोई रोमांटिक प्रोजेक्ट क्यों नहीं हो सकता था आपके साथ उस वक्त? बस ये तो बिलाल लाशारी से पूछें, मैं वही देखिए आगे आपसे नहीं, मैं बिलाल को मैं एक बात कह रहा हूं कि डायरेक्टर का जो एक्शन में, और क्योंकि इख्तियार डायरेक्टर के पास है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। मैं समझता हूँ कि डायरेक्टर को तालीम देनी चाहिए, क्योंकि उसने कहानी का सिलेक्ट करना है, उसने एक्टर को सिलेक्ट करना है। अब देखें ना, सुल्तान राय थे, हर डायरेक्टर ने सुल्तान राय को कास्ट किया,
किसी डायरेक्टर ने ये नहीं सोचा यार कोई और भी ले लो। हैदर चौधरी साहब ने सोचा, उन्होंने नन्हे और अलीजाज को लेकर दबाई चलो बनाई, पंजाब वो कॉमेडी फिल्में शुरू हो गई। रिस्क नहीं लेते, एक बस वो कहते हैं ना वो बैसाखियों का सहारा लेते हैं। आई गॉट योर पॉइंट, क्योंकि वो इतना बड़ा ब्रांड है कि वो ऐसी बैसाखी हो गई है मौला जट और ये सब्जेक्ट्स कि जो भी इसके ऊपर हाथ रखेगा उसको लगता है कि मैं पार हो जाऊंगा ना। ओके, ये फरमाइए तकरीबन इसकी रिलीज हुई 79 में 79 में। सो 79 80 20 40 43 ईयर्स के बाद आई है, तकरीबन 45 साल हो गए। ये फरमाइए 40 साल प्लस, ये फरमाइए ईमानदारी से, इसलिए नहीं कि आप उसका हिस्सा हैं, आप क्या समझते हैं कि मौला जट के शहर से और उसके इम्पैक्ट से, असर से, कि आने वाली नस्ल जो है वो ये भूल जाए और ये ना सोचे कि यार मौला जट वर्गी फिल्म जी है वो एड्डी वड्डी हिट होंदी है, यहो सब्जेक्ट किड्डा वड्डा हिट होता है, तो नासिर साहब को रिक्वेस्ट करो कि यहो ही लिख दें बदमाशी थे। कब निकल सकेगा पाकिस्तान? नहीं निकल सकेगा, मेरी ज़िंदगी में नहीं निकल सकता। उसकी वजह यह है कि मैं द लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद द वॉरियर ऑफ मौला लिख रहा हूँ। हुजूर, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का? मैं जब भी पलट कर देखता हूँ अपने बच्चों को, तो मैं दावा तो नहीं करता कि मेरे बच्चे सारे बच्चों से अच्छे हैं, लेकिन वसीम भाई मेरे बच्चों ने जितना मुझे प्यार दिया, जितनी मुझे रिस्पेक्ट दी है, जितने प्यार से मुझे रखा है, मेरे ख्याल में आज तक कभी किसी आदमी ने, सरमायादार ने इतने प्यार से किसी माशूक को भी नहीं रखा होगा। वाह, मशूक? हाँ जी, माशूक नहीं, मशूक। तो वो जितना बस आप, इवन के मेरी जो बहू हैं वो भी। हाँ, ये जो घर में एका है आपके, इसकी क्या वजह आप समझते? तरबियत है, नसीब है, बेगम साहबा की? नहीं, इसकी वजह सिर्फ मेरी बीवी है, आमना बहन जो है, वो उसका जो क्रेडिट है ना। देखिए मैं सुन के मेरे इख्तलाफात भी चलते हैं, किसी भी घर में होते हैं, हर घर में होते हैं, लेकिन उसने आज तक उन इख्तलाफात को अपने बच्चों के साथ डिस्कस नहीं किया। मतलब बच्चों को उसने एक ही बात की कि बाप ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, तुमने बाप के लिए बहुत कुछ करना है। तो अल्लाह ही जानता है, मगर क्या खबर कि वो जो उस रात आपने अपने, देखिए ना किसी राइटर का, और कितने सब्जेक्ट्स मचल रहे होते हैं और उसको लगता है मैंने अचीव करना है, उसका सब कुछ वही स्क्रिप्ट्स होते हैं ना, और वो अगर जला के कोई जानवर की जान बचाने की कोशिश करे, क्या खबर उसके असरात की? लाख शुक्र है। मैं आपको बताता हूँ, ये फिल्म जब लगी है द लेजेंड ऑफ मौला जट, जितने लोगों को मैंने टिकट दिए थे, मेरे बड़े प्यारे अजीज सारे जानने वाले, वो मेरी फिल्म को सारे इंटरवल में देख कर चले गए। हाँ जी, उन्होंने तो ख्याल सी कि नहीं चल, उन्होंने कहा कुछ नहीं कहा थे, इंटरवल के बाद देखी नहीं, फिर जाके फिर महीने बाद फिर टिकट लेकर देखते रहे, फिर 2 दफ़ा देखी, किसी ने 3 दफ़ा देखी। तो सर ये फर्क था असल में। बात एक मैं बताता हूँ, मेरे एक डीएसपी बड़े फैन थे मुल्तान के, हाँ, उन्होंने फरमाइश की लेजेंड ऑफ मौला जट का बड़ा इंतजार था लोगों को, हाँ, कि यार ये फिल्म रुक भी गई है, बहुत कुछ हुआ, कि ये मैंने आपके साथ देखनी है। फिर बिलाल साहब का भी नाम था, आपकी अपनी, कि मैंने आपके साथ देखनी है। मैंने कहा ये पहले दिन तो मैं नहीं आ सकता, मैं सैटरडे को मुल्तान आ जाऊँ। कहते ठीक है। जुमे को फिल्म लग गई, जुमेरात को तो उसने रात 10:30 बजे मुझे फ़ोन किया, तो मैंने फ़ोन जब सुना, मैंने देखा, मैंने कहा यार मैं कल आऊँगा, फिल्म तो लग गई है। कहता नहीं नासिर साहब मैंने फिल्म देख ली। मैंने कहा यार क्यों देखी? और यार बीवी बच्चे कहने लगे, तेरी भाभी कहने लगी तुसी बाक्स बुक कराओ सी आज ही वेखनी, तो मैं फिर ले गया। मैंने कहा फिर कहने लगे यार बुरा तो नहीं बनाएगा? मैं कहा नहीं। कहता यार मैंने तेरी फिल्म आने दी नहीं लगी। मैंने कहा कोई गल नहीं। तो मैं क्या बच्चे की कहते हैं? कहता बच्चे कहते जी घर जान तो पहले अगले जो दिन ने मैं बाक्स बुक करा के दो, असी दोबारा वेखनी। तो मैं कहा भी यही डिफरेंस है साहब जी, ये जो जनरेशन गैप है ना, ये ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਨੂੰ 16 ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਰਬੀਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਮ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੰਝ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਨਾਸਰ ਦੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਖਬਰੇ ਕਿਹਦੀ ਦੁਆ ਲਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਖਬਰੇ ਕੀ ਰਹਿਮਤ है तेरी मेरे उत्ते। वाह। ये फरमाइए सबसे
तलख तरीन लम्हा आपकी ज़िंदगी का? मेरे 2 जून 1992 ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮਰ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਲਖ ਲਮਾ मैं अपनी लाइफ 'ਚ नहीं ਵੇਖਿਆ। और आप उनके पास थे? मैं पास था। क्या मुकालमा हुआ? आप मुकालमे के आदमी, आप जानते हैं कि एक शख्स जो दुनिया से जा रहा हो उससे जो आखिरी बात होती है, कोई उसका मेरी बड़ा माँ impact ने कोई मेरी गाल यही मेरा दुख है, कोई मेरी माँ ने गाल नहीं की, बस मेरा हाथ फड़िया ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ। कुट के? ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ, तो ਹੱਥ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵੇਂਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ओह, नासिर भाई ਤੇ ਹਰ ਰਾਈਟਰ ਨਾਸਰ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਲੈਣ ਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। जी और कोई सवाल? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਦਾਨਿਸ਼, ਐਸਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ PhDs ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਯਾਤੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ 2 ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿ ਯਾਰੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਯਾਰੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮਾਂ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇ ਯਾਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਯਾਰੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਚੋਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢ ਲਓ। ਐ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਰੱਖੇ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਯਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਪੇ ਖਲੋਗੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਯਾਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਰਨ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਸਕੰਡਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਤੇ ਰੱਖ ਲਾ, ਇਹ ਬਸ 2 ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਰੱਖਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ वैल्यूज सन, अक्सर मैं देखना कि आज की माहौल में बात हो रही होती है कि भाई औरतों को अपने बेटों को सिखाना चाहिए तो माशरा तब्दील होगा। सारी ज़िंदगी साड़ियाँ मावां ने ये तुसी जिहड़ी गल कीती है, मेरे ख्याल सरगोधे दे 100% घरां दे विचों 99% घर दे विच मावां ने यही समझाया होना कि पुत्र अख नीवी करके। बिल्कुल ठीक है ना? यही तो आप समझते हैं कि यही मुआशरा, यही तरबियत आज भी हो रही है? नहीं, अगर आज होंदी तो हाल होंदा। ਐਵੇਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗਿਵ ਮੀ ਗੁੱਡ ਮਦਰਸ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਗੁੱਡ ਨੇਸ਼ਨ। ਮਾਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਬ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਜ਼ੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੋ। बीवी सब तो बड़ी नैब है। खामन तो लिया के सामने 10 लाख रुपया रखता हो, पूछे कितों लैके आए? अगर वो कहता जी वो मैं इंज करके नासरदीन नूं इंज किया तो मैं वसी शाह को खो के लिया, तो कहते करो बाहर सुट दे, ये मेरे बच्चे नहीं खाएंगे। तो
ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਕੰਗਣ ਪਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ। لہذا گڑبڑ ہو گئی۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا کلام پاک کہ وہ ایک قوم بیڑا کیا غرق کر دو، جبریل علیہ السلام تو انہیں کہا جی بھی تھے وہ فلانا بندہ بھی سی، وسی شاہ دی 5 وقت دے نمازی سی، فلانا حاجی سی، فلانا ہی سی، کہنا انہوں نے پہلے کرنا ہے۔ کہنا کیوں؟ کہنا انہوں نے سامنے برائی ہوتی سی، بول دے نہیں سن۔ تو مولا علی دا قول ہے کہ یہ دنیا بد سے بدتر ہوتی جائے گی، برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے نہیں، لیکن ان کی خاموشی کی وجہ سے۔ درست بات۔ ناصر بھائی بہت بہت شکریہ، مجھے بہت سارے سوال آپ سے کرنے تھے، مگر ماں جی کے ذکر کے بعد اب میرے خیال میں ہم دونوں میں ہی شاید حوصلہ نہیں ہے نا شو کو نہیں ہے سر آگے بڑھانے کا، مگر میں صرف آخر میں جانے سے پہلے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ زندگی سے جو 2 سبق آپ نے سیکھے ہوں، ایک اچھا جو زندگی آپ کا تجربہ ذاتی طور پہ جو زندگی سے ایک نیگیٹو ملا ہو آپ کو سبق، اور ایک پازیٹیو۔ میں صرف بہادر شاہ ظفر کے 2 شعر سناتا ہوں، وہی میری زندگی کا اثاثہ ہے، وہی میرا شیوا ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ نہ تھی اپنی برائیوں پر جو نظر، رہے ڈھونڈتے دوسروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ کیا کہنا، کیا کہنا ناصر بھائی، آپ کا اپنی فلموں میں سے اتنی فلمیں آپ نے لکھی، سب سے پسندیدہ ڈائلاگ، اور اسی پہ ہم پروگرام کا اختتام کریں گے۔ آپ ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، اور مشکل کام ہے، مگر آپ کا پسندیدہ ڈائلاگ یا ڈائلاگز؟ ایک ہی ڈائلاگ ہے جو مجھے زندگی میں نہیں بھولا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا فکر ہے۔ وحشی جٹ میں افضال احمد کہتا ہے، وہ گنڈاسا لگا رہا ہوتا ہے سلطان رائے کباب، تو کہتا ہے چاچا سانو سولہ دا کہہ کہ آپ گنڈاسا لان لگ پہ، تو اس نے چمدا ہے، کہتا ہے تینوں کی پتہ بے ویر دا سواد کی ہوتا ہے، کہتا ہے چاچا سیانے کہتے ہیں کہ ویر تے پھٹ پرانا نہیں ہونا چاہیے، کہتا ہے ظالمہ ویر تے شراب جنی پرانی ہوئے انہی ود سواب دیندی ہے۔ کہتا ہے چاچا، ڈائلاگ اگے آ رہے ہیں، کہتا ہے چاچا ایک ہی دشمنی ہے، تو کہنا ہے اسی ملک مار دیتا ہے، ملک کہندے نے اسی جٹ مار دیتا ہے، تو میں کہنا 2 انسان مر گئے نے جڑے کسی قیمت واپس نہیں آ سکتے۔ واہ، کیا کہنے ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے جس پہ آج کا شو کلوز ہوا۔ ایک ایسی شخصیت جس نے 70 سال فلم انڈسٹری پر بحیثیت رائٹر کے، مصنف کے راج کیا، یا 70 سال سے لکھ رہے ہیں، اس میں سے کئی دہائیاں انہوں نے فلم انڈسٹری میں 50 سال، جی ہاں راج، 20 سال میرے پہلے ناول لکھے ہیں، افسانے، جی ہاں، تو مطلب 50 سال جسے کہیے کہ راج کیا، اور ان کی پہچان جو ہے وہ ایکشن فلمیں ہیں، وہ فلموں نے جہدے وچ ویر ہوندا ہے، جہدے دشمنی ہوندی ہے، جہدے گنڈاسا ہوندا ہے، اس شخص کا زندگی کا تجربہ اور سبق اور میسج اور پسندیدہ ڈائلاگ یہ ہے کہ جب 2 لوگ مرتے ہیں تو چاہے ان کی کوئی بھی حیثیت، کوئی بھی ذات، کوئی بھی ان کا مرتبہ ہو، بنیادی بات یہ ہے کہ 2 انسان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ سو بنیادی طور پہ ناصر ادیب صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ویر تو گریز کرنا چاہیے، یہی ہے سر۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔